Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our lecture is lecture 27, and the topic of discussion here is translation passages which are from page 23 and 24, and the page number is 144. First, we will start from 23. I will read Urdu from the book, and the translation is in this slide as well, so you will listen it. So first we will start from the very first line of passage 23, which is औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था. ठीक है, तो नेक दिल मीन्स गुड नेचर. ठीक है, और खुदा तरस का मतलब है गॉड फियरिंग. ठीक है, तो औरंगज़ेब वॉज अ वेरी गुड नेचर एंड गॉड फियरिंग किंग. इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड पे करते हैं, वो बहुत सवेरे जाग उठता और अल्लाह की इबादत किया करता था. ठीक है, तो उठता था यानी पास किसी हैबिट के लिए, ये पहले भी हमने पढ़ा था, यूज़ टू यूज़ होता है. ठीक है, तो कर लेते हैं उस हवाले से. ही यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप्ड गॉड, और अल्लाह ताला की इबादत करता था. इबादत के लिए वर्शिप यूज़ हुआ है. इसी तरह इसने अपने अहद हुकूमत में हुक्म जारी कर रखा था. ठीक है, यहाँ तक करते हैं, आगे चलते हैं. ड्यूरिंग हिज रेन, अहद हुकूमत को कहते हैं ड्यूरिंग हिज रेन. ही इशूड द ऑर्डर्स टू लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग टू वर्शिप गॉड. ठीक है, उसने अपने अहद हुकूमत में हुक्म जारी कर रखा था. ड्यूरिंग हिज रेन ही इशूड द ऑर्डर, किस लिए कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए. तो उनका यही कहना था. तो पूरा पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग हिज रेन ही इशूड द ऑर्डर्स टू लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग टू वर्शिप गॉड एंड टू डू गुड डीड्स सो दैट द होल डे माइट पास हैप्पीली. यानी अपने दौर हुकूमत में सुबह जल्दी उठने की तलकीन की गई थी उनकी तरफ से, और कहना क्या था कि सुबह सवेरे जब उठेंगे और अच्छे काम करेंगे तो आपका सारा दिन जो है वो खुशी खुशी गुजर जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता था. ठीक है, ही हिमसेल्फ यूज्ड टू होल्ड हिज कोट विद द ट्विलाइट. ठीक है, यानी सूरज निकलते ही, सूरज निकलने का जो टाइम होता है, अभी निकली होती है, उसको कहते हैं ट्विलाइट. तो वो सूरज निकलते ही अपना दरबार लगाता था. ही हिमसेल्फ यूज्ड टू होल्ड हिज कोट विद द ट्विलाइट. इसके बाद जब वो कोट लगता था तो क्या होता था, देखते हैं, गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता. ठीक है, तो ही लिसन टू द पेटिशंस ऑफ, फरियाद को पिटीशन, दरख्वास्त, जिस तरह दावे के तौर पर कोई दरख्वास्त करते हैं उसको हम कहते हैं पिटीशन. ठीक है, ही लिसन टू द पिटीशंस ऑफ पुअर, द नीडी एंड द रॉन्ग्ड, जिनके साथ गलत हुआ हो, जिनके साथ जुल्म हुआ हो. ठीक है, तो वो गरीबों, मोहताजों और जो बग़ैर किसी आसरा के लोग होते हैं, मज़लूम लोग होते हैं, उनकी फ़रियाद सुनता था और उनके मसाइल हल करता था. ठीक है, नेक्स्ट है, नहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता. ठीक है, नेक्स्ट आखिरी लाइन है, तो वो है, ही ट्रीटेड दम विद लव, इंक्वायर अबाउट द मोर अटेंटिवली एंड फिल दियर डिज़ायर्स एंड नीड्स. ठीक है, तो वो उनका बड़े प्यार शफ़क़त से उनकी बात सुनता और उनके मामले की खोज लगाने की कोशिश करता. अगर वो ज़रूरतमंद होते हैं या उनकी जो ख्वाहिश होती है इंसाफ के लिए, तो उनको इंसाफ भी दिलाता था. तो ये था पैसेज नंबर 23. अब 24 देखते हैं, और 24 पे जो फर्स्ट लाइन में पढ़ लेता हूँ उर्दू में से. तो वो है, एक नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था. ठीक है, ये नौजवान है, एक नहीं है, यह नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था. द यंग मैन केम विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग कायद-ए-आज़म. ठीक है, यानी इंटेंशन, इरादा
قتل کو. تو the young man came with the intention of killing. قائد اعظم کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک نوجوان آیا تھا. ٹھیک ہے. جب اس نے دیکھا کہ کوئی آس پاس نہیں ہے. when he found nobody around. ٹھیک ہے. جب اس نے دیکھا کوئی انسان جو آس پاس نہیں ہے تو when he found nobody around تو کیا کیا اس نے تیزی سے چاقو نکالا. ٹھیک ہے. تو اس کو he pulled out a knife hurriedly means تیزی سے چاقو نکالا. وہ قائد اعظم کی طرف لپکا. ٹھیک ہے. he pounced upon قائد اعظم pounced upon کہتے ہیں لپکنے کو POUNCED pounced upon قائد اعظم. اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو بہت عقل اور حوصلہ عطا کیا تھا. تو اللہ Almighty had gifted قائد اعظم with plenty of wisdom and courage. wisdom عقل, courage ہمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو حوصلہ اور ہمت عطا کیا تھا. انہوں نے اپنا لمبا بازو بڑھا کر قاتل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا. He stretched out his arm. stretch پھیلانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. He stretched out his arm and gripped killer's hand firmly مضبوطی سے. تو وہ اپنا بازو آگے بڑھا کر جو کلر ہے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. نیکسٹ لائن ہے انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو آواز دی. ٹھیک ہے. he called his private secretary. پرائیویٹ سیکرٹری کو پرائیویٹ سیکرٹری ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. he called his private secretary. مجرم کو گرفتار کر لیا گیا. the culprit ہوتا ہے کسی بھی کیس میں مجرم کو culprit کہتے ہیں. ٹھیک ہے. the culprit was arrested. ٹھیک ہے. culprit کو گرفتار کر لیا گیا. تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ قائد اعظم بہادر انسان تھے. all the people noticed that قائد اعظم was a brave man. تو تمام لوگوں کو اس واقعے سے پتہ چلا کہ قائد اعظم was a brave man. تو یہ تھا about پیسج نمبر 24. 25 پہ میں نے لکھا ہے do it by yourself. تو وہ ایزی ہے ذرا. تو وہ آپ پہلے سے ایک دفعہ اس کے جو سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں سے اٹھایا گیا ہے اس پیسیج کو. تو وہ اسی سے آپ کو گائیڈ بھی مل جائے گا اور اس کو آپ کر لیں گے. اٹ از ایزی. تو اسی لیے میں نے کہا ہے ڈو اٹ بائی یور سیلف. نیکسٹ جب ہم کر لیں گے ٹرانسلیشن تو 25 سے آگے جو گیون ہوگی پیسیج وہ ہم کر لیں گے. تو یہ آپ لوگ خود سے کر لیں گے. اس کے ساتھ آج کا لیکچر یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور PDF میں آپ لوگوں کے ساتھ پرووائڈ کرتا ہوں. وہاں سے دیکھ کے آپ لوگ اس کو لکھ لیے لیں گے. تھینک یو ویری مچ.